हेलो एवरीवन, हाउ आर यू ऑल। मु गदावरी स्वागत करुछि मोर यूट्यूब चैनल रे। मुठारे लॉ ऑफ अट्रैक्शन, मैनिफेस्टेशन, ऑकल्ट साइंस, मंत्र आउ किछि रेमेडी विषय रे कुए। जदि आपण एही भली टॉपिक रे इंटरेस्टेड अछंती ताले मो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करि दियंतु। आज मु शेयर करबी लॉ ऑफ अट्रैक्शन रो आउ गोटिए मोस्ट पावरफुल टेक्निक, बहुत अमेजिंग टेक्निक अटे, दैट इज व्हिस्पर टेक्निक। एही टेक्निक रे जदि आपणकर किछि काम अछि जहा कि अलगा पर्सन रो हेल्प रे हेई परिबो, सेमिति केस रे आपण एही टेक्निक को यूज करि परिबे। जदि आपण आपणकर एसपी रो कॉल को मैनिफेस्ट करिपा पई चाहुछंती, सेमिति केस रे मध्य करि परिबे। जदि आपण प्रमोशन चाहुछंती तो आपण बॉस को थारु हेल्प चाहुछंती, एमिति केस रे मध्य यूज करि परिबे। एमिति किछि इशू अछि जहा कि आपणकर पेरेंट्स को कन्विंस करैबारे हेल्प करिवो, बा आपण लव मैरिज को चाहुछंती, एमिति पर्टिकुलर जिनिस पई एही टेक्निक को आपण यूज करि परिबे। एमिति किछि काम अछि जहा कि आपणकर हेउ नाही बा कामटी बनि पारु नाही, एमिति जणे केही पर्सन अछंती आपणकर सेही काम रे ऑब्स्टैकल बनुछंती बा सेही पर्सन पई आपणकर कामटी अटकी जाईछि, सेमिति केस रे मध्य आपण एही टेक्निक को यूज करि परिबे। बी केयरफुल। एही टेक्निक को करिला बेले एतिकी ध्यान रखिबे जे आपण निजर पर्सनल गेन पाई बा किछि पर्सन रो खराब पाई एही टेक्निक को यूज करिवे नाही। कहीं कि ना आपण यूनिवर्स को जेमिति एनर्जी देबे सेही एनर्जी आपण को पाख को निश्चय फेरिबो। कर्मर फल जदि आपण किछि पर्सन को हर्ट करिबा पाई करूछंती, सेही एनर्जी बा सेही जिनिस आपण को बैकफायर करिवो, आउ सेही कामटी बनिबो नाही। मने रखिबे जे आपण कर्मर फल आपण को निश्चय भोगिबा को पड़िबो। आपण एही जन्म रे कोन आपण जेते थोर जन्म नउथिबे कर्मर फल आपणकर पीछा छाड़िबो नाही। सेथि प्रति आपण ध्यान रखी कि करंतु, जहाँ भी करूछंती आपण पॉजिटिव जिनिस पई करंतु, आउ आपण भलो काम पई करंतु, कहारी किछि खराब पई एही टेक्निक को फॉलो करंतु नाही। एथि प्रति आपण निश्चय ध्यान देकी करिवे। तो चलतु जानिबा एही टेक्निक को केमिति करिबा। एही टेक्निक को आपण सोइबा आगरु करंतु, काहे कि ना आमे जेते बेले सोइबा को जाऊ सेते बेले हमर सबकॉन्शियस माइंड बहुत एक्टिव थाए। जदि आपणकर सबकॉन्शियस माइंड किछि कथा को एक्सेप्ट करि नेछि बा मानि नेछि, हेइ थाई पारे जे एबे ताहा रियलिटी नुहे, किंतु जदि आपणकर सबकॉन्शियस माइंड सेही जिनिस को मानि नेछि बा एक्सेप्ट करि नेछि, तो आपणकर लाइफ रे सेही जिनिस रियलिटी रे बनिबा को लागे। आपणकर चारि पाखर सिचुएशन सेमिति हेइ जिवो जेमिति आपणकर सबकॉन्शियस माइंड को बतेइ छंती। तो सेथि पई आपण एही टेक्निक को सोइबा आगरु करिवे। बेसिकली एही टेक्निक टी हेउछि एनर्जी वर्क। आपण एही टेक्निक रे आपणकर सबकॉन्शियस माइंड को आउ जणको सबकॉन्शियस माइंड रे कनेक्ट करिवे। सबुठारु इम्पोर्टेंट कथा होछि जे सेही पर्सन को एहा विषय रे किछि भी जणा नथिबो। आपणकर सबकॉन्शियस माइंड सहित अलगा पर्सन रो सबकॉन्शियस माइंड सहित कनेक्ट करिवे, जेहेतु आपणकर काम सेमिति करेइबा पई चाहुछंती। एमिति कले आपण देखिबे जे आपण को सेही पर्सन रो ड्रीम आसीबा को लागिवो, नहले आपणकर ड्रीम सेही पर्सन को आसीबा को लागिवो। काहे कि ना आपण सबकॉन्शियस माइंड को आपण दुहिंकर सबकॉन्शियस माइंड को कनेक्ट करिसंती। एबे कथा हबा जे एही टेक्निक को आमे केमिति करिबा। मोस्ट इम्पोर्टेंट, आपण साइलेंट जगह को जानतु। आपण जेउन जगह रे सोउछंती बा जोठी बसी एहा को करिवे, सेथिरे केही जेमिति डिस्टर्ब न करंती, सेही प्रति ध्यान देबे जेमिति केही डिस्टर्ब आपण को न करिवे। एथिरे पूरा गेम फोकस आउ विजुअलाइजेशन मैनिफेस्टेशन रो चाबिकाठी। जदि आपण किछि भी जिनिस पाई बा किछि भी विश पाई जदि प्रॉपर भाबरे विजुअलाइजेशन करि पारुछंती, ताहा आपणकर निश्चय पूर्ण हबो बा ताहा आपणकर रियलिटी बनिबो। तो सेथि पई कुहा जाय जे विजुअलाइजेशन इज मोस्ट इम्पोर्टेंट। आपण जहा भी टेक्निक करंतु ना, काहे कि आपण विजुअलाइजेशन जदि भलो भाबरे करि पारुछंती ताहा निश्चय पूर्ण हबो। सोइबा आगरु जदि करूछंती तो कोन करिवे ना, आपण आपणकर ब्रेथ रे फोकस करिवे। आपण केमिति इनहेल करूछंती, एक्सेल करूछंती बा निश्वास प्रश्वास नउछंती, सेतिरे फोकस करंतु। आपण आखि बंद करिकि आपण किछि समय आपणकर निश्वास प्रश्वास रे फोकस करंतु। आपण केमिति इनहेल करूछंती, केमिति एक्सेल करूछंती, एमिति आपण किछि समय आखि बंद करिकि
ଫିଲ୍ କରନ୍ତୁ ବା ଦେଖନ୍ତୁ। ଧୀରେ ଧୀରେ ଏମିତି କରନ୍ତୁ। ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଡିପ୍ ମେଡିଟେସନରେ ଚାଲିଯିବେ ସେତେବେଳେ ଆପଣ ଭିଜୁଆଲାଇଜ୍ କରିବେ ଯେ ଆପଣ ଗୋଟିଏ ରୁମ୍କୁ ଭିଜୁଆଲାଇଜ୍ କରିବେ ବା ଖାଲି ରୁମ୍କୁ ଭିଜୁଆଲାଇଜ୍ କରିବେ, ନହେଲେ ଆପଣ ଗୋଟିଏ ଫିଲ୍ଡକୁ ଭିଜୁଆଲାଇଜ୍ କରିବେ। ସେଥିରେ ଗୋଟିଏ ଚେୟାର ଅଛି। ସେହି ଚେୟାରରେ ଆପଣ ଯେଉଁ ପର୍ସନକୁ କାମ କରାଇବାର ଅଛି ସେହି ପର୍ସନକୁ ଫିଲ୍ କରିବେ ବା ଦେଖିବେ ଯେ ସେହି ଚେୟାର ଉପରେ ସେହି ପର୍ସନଟି ବସିଛନ୍ତି। ଏମିତି ଆପଣ ଫିଲ୍ କରନ୍ତୁ। ଗୋଟିଏ ଖାଲି ରୁମ୍ ଅଛି, ସେହି ରୁମ୍ ଭିତରେ ଗୋଟିଏ ଚେୟାର ଅଛି, ସେହି ଚେୟାର ଉପରେ ସେହି ପର୍ସନ ବସିଛନ୍ତି। ତ ଆପଣ ଦୂରରେ ଥାଇକି ସେହି ପର୍ସନକୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି। ତାପରେ ସେହି ପର୍ସନକୁ ଆପଣ ଭଲ ଭାବରେ ଦେଖନ୍ତୁ। ଦେନ୍ ସେହି ପର୍ସନ ପାଖକୁ ଆପଣ ଯାଆନ୍ତୁ। ଆଉ ମାଇଣ୍ଡରେ ଆପଣଙ୍କର ରଖନ୍ତୁ ଯେ ମୁଁ ଏବେ ଯାଇକି ଏହି ପର୍ସନକୁ ଯାହା ବି କଥା କହିବି ସେହି କଥା ସିଏ ଶୁଣିବେ ଆଉ ମାନିବେ। ଏମିତି ଆପଣ ମାଇଣ୍ଡରେ ରଖିକି ଯାଆନ୍ତୁ। ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଗଲେ ସେହି ପର୍ସନର କାନ ପାଖକୁ ଯାଆନ୍ତୁ। ରାଇଟ୍ କାନ ତଳେ ଆପଣ ଯାହା କରେଇବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଆପଣ ସେହି କଥାକୁ କୁହନ୍ତୁ। ଫର୍ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍, ଯଦି ଆପଣ ବୟଫ୍ରେଣ୍ଡ ପାଇଁ କରୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଆପଣ କ'ଣ କହିବେ ନା, ଆଇ ନୋ ଯେ ମୋତେ ତୁମେ ସବୁବେଳେ ମନେ କରୁଛ, ମୁଁ ସବୁବେଳେ ତୁମକୁ ମନେ ପଡ଼ୁଛି, ତୁମେ ମୋତେ ଫୋନ୍ କରୁଛ, ବିନା ଫୋନ୍ କରିକି ମୋତେ ଛାଡ଼ିକି ରହିପାରୁନ। ଏମିତି ଆପଣ କାନ ତଳେ କୁହନ୍ତୁ। ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ ଯେ ସିଏ ଯାଇକି ଫୋନ୍ ଉଠେଇକି ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ସିଧା ଫୋନ୍ କରୁଛନ୍ତି। ଏମିତି ଆପଣ କାନ ତଳେ ହୁଇସ୍ପର କରିକି କୁହନ୍ତୁ। ଏମିତି ଟାଇପ୍ର ଆପଣ କିଛି କଥା କହିପାରିବେ ଆଉ ଭିଜୁଆଲାଇଜ୍ କରିବେ ଯେ ସିଏ ଚେୟାରରୁ ଉଠିକି ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ସିଧା ଫୋନ୍ କରୁଛନ୍ତି ଆଉ ଆପଣ କଥା ହେଉଛନ୍ତି। ଏମିତି ଆପଣ ଭିଜୁଆଲାଇଜ୍ କରନ୍ତୁ। ତାପରେ ଆପଣ ସେହି ପର୍ସନକୁ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ କୁହନ୍ତୁ। କାହିଁକି ନା ସିଏ ଆପଣଙ୍କ କଥା ଶୁଣିଲେ ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ଫୋନ୍ କଲେ, ସେଥିପାଇଁ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ। ଏମିତି ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ କହିକି ଆପଣ ସେହି ଜାଗାକୁ ଫେରି ଆସନ୍ତୁ। ଏମିତି କହିକି ଆପଣ ସେହି ଜାଗାରୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ଫେରି ଆସନ୍ତୁ। ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ ଯେ ସେହି ପର୍ସନ ମଧ୍ୟ ସେହି ରୁମ୍ରୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ସିଏ ବି ଗାୟବ ହେଇଯାଉଛନ୍ତି। ବା ଆପଣ ଭିଜୁଆଲାଇଜ୍ କରୁଥିଲେ ତ ଆପଣ ଧୀରେ ଧୀରେ ଭିଜୁଆଲାଇଜ୍ କରନ୍ତୁ ଯେ ସିଏ ବି ଧୀରେ ଧୀରେ ଗାୟବ ହେଇଯାଉଛନ୍ତି। ଆଉ ଆପଣ ଧୀରେ ଧୀରେ ଆପଣ ରୁମ୍କୁ ଫେରି ଯାଉଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କର ବଡ଼ିକୁ ଫେରି ଯାଉଛନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କର ବଡ଼ିକୁ ଫିଲ୍ କରନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କର ସବକନସିୟସ୍ ମାଇଣ୍ଡକୁ ଫିଲ୍ କରନ୍ତୁ। ଆଉ ଏମିତି ଆପଣ ଫେରି ଆସିବେ। ସିମ୍ପଲି ଏମିତି କରିବାର ଅଛି। ଏହାକୁ ଶୋଇବା ଆଗରୁ କରନ୍ତୁ। ଯଦି ଆପଣ ଏଥିରେ ଏମିତି କଥା କହିବାକୁ ଚାହୁଁନାହାନ୍ତି ତାହେଲେ ଆପଣ ଏଫର୍ମେସନ୍ ମଧ୍ୟ ନେଇପାରିବେ ଯେ ତୁମେ ମୋତେ ଫୋନ୍ କରୁଛ। ଏମିତି କାନ ତଳେ 3 times ମଧ୍ୟ କହିପାରିବେ। ଯଦି ଆପଣ ସେମିତି କଥା କିଛି କହିବାକୁ ଚାହୁଁନାହାନ୍ତି ତାହେଲେ ଆପଣ ସିଧା ଏଫର୍ମେସନ୍କୁ ନେବେ ଆଉ ଏଫର୍ମେସନ୍କୁ 3 times କହିବେ। ନେକ୍ସଟ ଏମିତି ଆଉ ଗୋଟିଏ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ନେବା। ଯଦି ଆପଣ ଲଭ୍ ମ୍ୟାରେଜ୍ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ପ୍ୟାରେଣ୍ଟସ୍କୁ କନଭିନ୍ସ କରାଇବାର ଅଛି। ପୁଣି ସେମିତି ଆପଣ ଭିଜୁଆଲାଇଜ୍ କରନ୍ତୁ। ସେମିତି ରୁମ୍ରେ ଆପଣଙ୍କର ଫାଦର ହଉ ମଦର ହଉ ବସିଛନ୍ତି। ଆପଣ ୱାନ୍ ଟାଇମ୍ରେ ଜଣକୁ ନେବେ, ଅଲଗା ଅଲଗା ଟାଇମ୍ରେ, ଏକା ସହିତ 2 ଜଣଙ୍କୁ ନେବେ ନାହିଁ, ଅଲଗା ଅଲଗା ନେବେ। ସେମିତି ଆପଣ କାନ ପାଖକୁ ଯାଇକି ଆପଣ ହୁଇସ୍ପର କହିକି କୁହନ୍ତୁ ଯେ ତୁମେ ମୋର ମ୍ୟାରେଜ୍ ପାଇଁ ରାଜି ହେଇଯାଇଛ। ଏମିତି ଆପଣ 3 times କୁହନ୍ତୁ। ଆଉ ଇଟ୍ ଇଜ୍ ଡନ୍ କହିକି ଆପଣ ସେମିତି ପୁରାପୁରି ଭାବରେ ପ୍ରପର ଭିଜୁଆଲାଇଜ୍ କରନ୍ତୁ। ପୁଣି ଫେରି ଆସନ୍ତୁ। ଏମିତି ଏହି ପ୍ରୋସେସକୁ ଫଲୋ କରନ୍ତୁ। ଏମିତି ଆପଣଙ୍କର ସବକନସିୟସ୍ ମାଇଣ୍ଡକୁ କନେକ୍ଟ କରିକି ଆପଣଙ୍କର ଯାହା କିଛି ବି କାମ ହେଉନା କାହିଁକି ଆପଣ କରିପାରିବେ। ଏହାକୁ କେତେ ଦିନ କରିପାରିବେ ନା ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣଙ୍କର କାମ ନ ହେଇଛି ଆପଣ ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କରନ୍ତୁ। ଏହା ସିମ୍ପଲି ଏନର୍ଜି ୱାର୍କ। ଆପଣ ସେହି ପର୍ସନର ସବକନସିୟସ୍ ମାଇଣ୍ଡ ସହିତ ଆପଣଙ୍କର ସବକନସିୟସ୍ ମାଇଣ୍ଡକୁ କନେକ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କର ଇଣ୍ଟେନସନ୍ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ହେଇଥିବା ଦରକାର ଆଉ ପଜିଟିଭ୍ ହେଇଥିବା ଦରକାର। ତ ଏହା ବହୁତ ଶୀଘ୍ର କାମ କରେ। ବଟ୍ ଆପଣଙ୍କର ଇଣ୍ଟେନସନ୍ ଇଜ୍ ମୋଷ୍ଟ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। ଏହାକୁ କେଉଁ ଇଣ୍ଟେନସନ୍ର ସହିତ ଆପଣ କାମ କରିଛନ୍ତି। ସବୁ ଖେଳ ଇଣ୍ଟେନସନ୍ର। ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଇଣ୍ଟେନସନ୍ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ଅଛି ତାହେଲେ ଏହା ବହୁତ ଶୀଘ୍ର କାମ କରିଥାଏ। ଆପଣ ଏହି ଟେକ୍ନିକକୁ ଯେତେବେଳେ କରନ୍ତି ତ ସେଥିରେ ଆପଣ ଇମୋସନକୁ ନେଇକି ଫିଲିଙ୍ଗସକୁ ନେଇକି କହିବେ। ତ ସେହି ଆପଣଙ୍କର ଇମୋସନ ଫିଲିଙ୍ଗସ ସେହି ପର୍ସନର ସବକନସିୟସ୍ ମାଇଣ୍ଡକୁ ସେହି ଫିଲିଙ୍ଗସ ଯିବ।
ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ମେଡିଟେସନରୁ ବାହାରୁଛନ୍ତି ଆପଣ ସିମ୍ପଲି ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ କହିବେ, କାହିଁକି ନା ଆପଣଙ୍କର କାମ ଅଲରେଡି ହେଇଯାଇଛି। ଆପଣ ଜମାରୁ ଡେସ୍ପରେଟ୍ ହେବେ ନାହିଁ, ଆପଣ ପେସେନ୍ସ ରଖିକି ଏହାକୁ କରନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କର ଯାହା କିଛି ବି କାମ ଅଛି ତାହା ନିଶ୍ଚୟ ବନିବାକୁ ଲାଗିବ। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓରେ ଏତିକି। ଦେଖା ହବ ନେକ୍ସଟ ଆଉ ଗୋଟିଏ ଭିଡ଼ିଓରେ। ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ।